warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bunga Kartikasari. I'm from a class of English Literature Department. In this video, I will do the consecutive interpreting of the video with entitled What Caused the French Revolution from TED channel. First, I will do the note-taking with symbolic outline method and then interpret it into Bahasa to fulfill my final term examination of the consecutive interpreting course. Let's begin. What rights do people have, and where do they come from? Who gets to make decisions for others, and on what authority? And how can we organize society to meet people's needs? These questions challenged an entire nation during the upheaval of the French Revolution. By the end of the 18th century, Europe had undergone a profound intellectual and cultural shift known as the Enlightenment. Philosophers and artists promoted reason and human freedom over tradition and religion. The rise of a middle class and printed materials encouraged political awareness, and the American Revolution had turned a former English colony into an independent republic. Yet France, one of the largest and richest countries in Europe, was still governed by an ancient regime of three rigid social classes called estates. The monarch, King Louis XVI, based his authority on divine right and granted special privileges to the first and second estates, the Catholic clergy and the nobles. The third estate, middle-class merchants and craftsmen, as well as over 20 million peasants, had far less power. And they were the only ones who paid taxes, not just to the king, but to the other estates as well. In bad harvest years, taxation could leave peasants with almost nothing, while the king and nobles lived lavishly on their extracted wealth. But as France sank into debt due to its support of the American Revolution and its long-running war with England, change was needed. King Louis appointed Finance Minister Jacques Necker, who pushed for tax reforms and won public support by openly publishing the government's finances. But the king's advisors strongly opposed these initiatives. Desperate for a solution, the king called a meeting of the Estates General, an assembly of representatives from the three estates, for the first time in 175 years. Although the third estate represented 98% of the French population, its vote was equal to each of the other estates. And unsurprisingly, both of the upper classes favored keeping their privileges. Realizing they couldn't get fair representation, the Third Estate broke off, declared themselves the National Assembly, and pledged to draft a new constitution, with or without the other estates. King Louis ordered the First and Second Estates to meet with the National Assembly, but he also dismissed Necker, his popular finance minister. In response, thousands of outraged Parisians joined with sympathetic soldiers to storm the Bastille prison, a symbol of royal power and a large storehouse of weapons. The revolution had begun. As rebellion spread throughout the country, the feudal system was abolished. The Assembly's Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed a radical idea for the time: that individual rights and freedoms were fundamental to human nature, and government existed only to protect them. Their privileges gone, many nobles fled abroad, begging foreign rulers to invade France and restore order. And while Louis remained as the figurehead of the constitutional monarchy, he feared for his future. In 1791, he tried to flee the country, but was caught. The attempted escape shattered people's faith in the king. The royal family was arrested, and the king charged with treason. After a trial, the once revered king was publicly beheaded, signaling the end of 1,000 years of monarchy and finalizing the September 21st Declaration of the First French Republic, governed by the motto Liberté, Égalité, Fraternité. 9 months later, Queen Marie Antoinette, a foreigner long mocked as Madame Deficit for her extravagant reputation, was executed as well. But the revolution would not end there. Some leaders, not content with just changing the government, sought to completely transform French society.
its religion, its street names, even its calendar. As multiple factions formed, the extremist Jacobins, led by Maximilien Robespierre, launched a reign of terror to suppress the slightest dissent, executing over 20,000 people before the Jacobins' own downfall. Meanwhile, France found itself at war with neighboring monarchs, seeking to strangle the revolution before it spread. Amidst the chaos, a general named Napoleon Bonaparte took charge, becoming emperor as he claimed to defend the revolution's democratic values. All in all, the revolution saw 3 constitutions and 5 governments within 10 years, followed by decades alternating between monarchy and revolt before the next republic formed in 1871. And while we celebrate the French Revolution's ideals, we still struggle with many of the same basic questions raised over 2 centuries ago. We'll try to interpret it into bahasa. Maybe it's not readability, so I will show my note taking in picture here. Yeah, like this. Okay. Main idea nomor 1. What? Hak apakah yang kita miliki, dan dari manakah sumber hak tersebut berasal, siapa yang menentukan hak tersebut berhak atas orang lain, dan bagaimana kita mengorganisir masyarakat untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul sehingga menantang orang-orang di Perancis pada saat terjadi pergolakan revolusi Prancis. Pada akhir abad ke-18 di Eropa terjadi peningkatan di bidang intelektual dan budaya yang dikenal sebagai pencerahan abad ke-18. Pada saat itu para filsuf dan seniman mempromosikan logika dan human dan kebebasan manusia di atas tradisi dan agama. Peningkatan kelas menengah dan percetakan pun ikut menyadarkan masyarakat atas urusan kenegaraan. Selain itu ditambah keberhasilan revolusi Amerika yang lepas dari koloni Inggris yang membuat Amerika menjadi independent republic atau republik yang merdeka. Prancis merupakan salah satu negara yang paling kaya di Eropa pada saat itu, tetapi masih berbentuk rezim kuno yang membagi masyarakatnya yang membagi kelas masyarakatnya ke dalam 3 kelas yang disebut estate. Pada saat itu, Raja Louis ke-16 yang memimpin monarki pada saat itu membuat kebijakan khusus, hak-hak khusus untuk estate 1 dan 2. Sedangkan estate 3 yang terdiri dari middle class, para pedagang, para pengrajin kelas bawah, dan para petani yang sekitar terdiri dari 20.000 juta orang harus membayarkan pajak kepada estate 1 dan 2 dan pada pihak kerajaan. Bahkan pada masa panen terburuk pun para petani tetap harus menyetorkan pajak kepada estate 1 dan 2 dan kerajaan, yang membuat para petani akhirnya tidak memiliki apapun. Sedangkan estate 1, 2 dan pihak kerajaan menikmati hidup poya-poya dari harta yang mereka dapat lewat pajak. Main idea nomor 2. Prancis mengalami penurunan ekonomi karena terlilit hutang setelah membantu revolusi Amerika dan melawan Inggris dalam perang yang panjang, sehingga membuat Prancis pada saat itu harus membuat perubahan. Raja Louis membuat kebijakan dengan menunjuk Jacob Necker menjadi menteri keuangannya.
Menteri Keuangan ini membuat reformasi perpajakan, tetapi penasihat Raja Louis XVI menentang reformasi pajak tersebut, sehingga membuat Raja Louis bingung. Akhirnya untuk pertama kalinya selama 175 tahun, ketiga estate dikumpulkan untuk membahas ini, tetapi sebanyak 98% suara didapatkan dari estate 3. Tetapi karena hak khusus estate 1 dan 2, 98% ini dianggap sama dengan estate 1 dan 2. Tidak heran, estate 1 dan 2 ini menyukai hak khusus ini, tetapi estate 3 yang menyadari ketidakadilan ini memutuskan untuk memisahkan diri dan mendeklarasikan Majelis Nasional dengan konstitusi baru tanpa estate 1 dan 2, mendirikan Majelis Nasional sendiri. Melihat ini, Raja Louis memerintahkan estate 1 dan 2 untuk menemui estate 2 dan memberhentikan Jacob C. Necker sebagai Menteri Keuangan yang terkenalnya itu. Reaksi ini menimbulkan ribuan orang-orang Perancis yang bersatu dengan pasukan simpatisan menyerbu dan menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol dari kekuasaan kekerajaan dan gudang senjata yang besar. Revolusi pun dimulai. Seiring menyebarnya pemberontakan ke seluruh Perancis, sistem feodal pun dihapuskan. Hak-hak manusia dan warga negara dikemukakan sebagai kodrat semua manusia, dan posisi pemerintah itu untuk melindunginya. Nah, melihat ini, para bangsawan melarikan diri ke luar negeri dan meminta pemerintahan dari luar itu untuk menyerang Prancis dan mengembalikan Prancis ke sistem awal. Melihat itu, Raja Louis juga merasa takut akan masa depannya sehingga mencoba untuk melarikan diri, tapi usahanya itu gagal, dan dari situ masyarakat hilang kepercayaan terhadap Raja Louis XVI, sehingga pada tahun 1791 Raja Louis diadili dan dituduh melakukan pengkhianatan. Keluarga kerajaan pun dieksekusi mati. Nah, kejadian tersebut, main idea nomor 3, kejadian tersebut menjadi penanda bahwa telah berakhirnya 1000 tahun monarki di Prancis pada 21 September dengan 3 moto terkenalnya, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Pada saat itu yang muncul Ratu Marie Antoinette. Dia dieksekusi mati juga oleh masyarakat karena dianggap hidupnya berpoya-poya. Revolusi terus berlangsung. Para pemimpin revolusi menginginkan lebih dari sekedar revolusi negara. Para pemimpin juga menginginkan revolusi struktur masyarakatnya, mulai dari agama, nama jalan, dan kalender. Ya, pada saat itu muncul seseorang yang bernama Jacob C. Jacobins extremes dengan kebijakannya yang terkenal teror gitu, yang mengeksekusi ribuan jiwa, hingga muncul seorang jenderal bernama Napoleon Bonaparte yang berjanji akan menjaga dan yang mengambil alih kekuasaan pemerintahan dengan menjamin nilai revolusi Prancis. Nah, pada
nilai revolusi Prancis. Revolusi mengalami 3 konstitusi dan 5 kali pergantian pemerintahan. 5 kali pergantian pemerintahan selama 10 tahun hingga revolusi tahun 1871. Hingga saat itu masyarakat Prancis terus merayakan ide-ide revolusi Prancis tentang hak-hak manusia yang tanpa kita sadari hingga saat ini pun kita masih berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada 2 abad yang lalu. Nah, sekian. That's all from me. Thank you to my mom. She is helping me in this recording video. And thanks to my friend that will do assessment. And not forget, thank you to Mr. Andang. I hope you are always in happy and healthy conditions. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.